Welcome for today online class. For today class we're going to cover new subtopic, which is subtopic 1.2 standard electrode potential. Oke, hari ini kita akan masuk subtopik yang baru, tapi sebelum itu kita throwback balik ataupun kita coba imbas balik apa yang pelajar sudah pelajari untuk kelas yang lepas. Previous class we have covered example of redox reaction, which is displacement reaction. Untuk displacement reaction ada dua contoh, displacement of metal and then displacement of halogen. Baik, untuk displacement of metal, untuk tentukan sama ada atau tiada tindak balas, contohnya magnesium with copper 2 chloride solution, ada atau tiada tindak balas. Pelajar kena tahu electrochemical series. Pelajar kena tahu kedudukan magnesium dan juga copper dalam electrochemical series. Oke. Magnesium di atas copper. Maksudnya magnesium is more electropositive than copper. Magnesium will displace copper to form magnesium chloride and copper atom. Bila magnesium itu di atas copper dalam ECS, magnesium itu akan rampas. Dia akan rampas chloride ini daripada copper. Satu contoh lagi. Macam mana kalau copper with magnesium chloride? Copper di bawah magnesium dalam ECS, jadi tiada tindak balas. Copper ini dia tidak boleh rampas chloride daripada magnesium, so tiada tindak balas. Oke. Katakan dalam satu soalan dia bagi unknown metal atom X, with unknown metal ion Y, nitrate, ada atau tiada tindak balas. Untuk case yang ini susah kita tentukan ada atau tindak balas, sebab X dan Y itu bukan simbol sebenar untuk elemen. Jadi kita tidak boleh rujuk electrochemical series. The only information yang kena bagi adalah jumlah nilai. Ini kita panggil electrode potential. Dan ini adalah value dia. Dalam kelas hari ini kita akan tengok sama ada boleh atau tidak kita tentukan sama ada atau tiada tindak balas berdasarkan electrode potential, dan macam mana electrode potential ini kita dapat tentukan bahan mana yang lebih kuat sebagai reducing agent dan juga oxidizing agent. Kita boleh tentukan di sini ada nilai electrode potential. So kita akan tengok nih untuk kelas hari inilah. Subtopic 1.2 standard electrode potential. Apa yang sepatutnya pelajar dapat at the end of the class? First, student must be able to describe standard electrode potential. Untuk yang ini pelajar kena tahu dia punya definition dan juga bagaimana kita boleh tentukan electrode potential untuk sesuatu bahan. Second,
determine oxidizing agent and reducing agent based on the value of standard electrode potential. Oke, macam mana kita tentukan sama ada dia sebagai oxidizing agent ataupun reducing agent based on standard electrode potential. Okay. Definition electrode potential. Electrode potential is the potential difference produced when an equilibrium is established between metal M and the aqueous solution containing metal M and positive ion in a half cell. Okay, potential difference. Nilai yang kita sentuh tadi itu, yang ini adalah potential difference. Okay, diukur menggunakan voltmeter dalam half cell dengan unit volt V. Okay, next, the standard electrode potential E node. Okay, E node ni dia punya simbol untuk electrode potential lah. Unit dia volt of the cell is measured at standard condition. Okay, untuk kita measure standard electrode potential bagi sesuatu bahan mesti ada standard condition. Standard condition ada 4 standard condition. Concentration of ion in aqueous solution is 1 mole per decimeter cube. Gas pressure is at 1 atmospheric pressure ATM. Temperature at 25 degrees Celsius. Okay, platinum ni metal. Platinum is used as inert electrode when half cell is not a metal electrode. Okay, untuk standard condition cikgu mau pelajar tahu saja. Okay, tidak perlu pening-pening, kamu just tahu and familiar dengan dia punya standard condition. Okay, next. Okay, ini adalah apparatus setup to determine standard electrode potential. Okay, contohnya di sini kita ambil zinc. Baik, untuk zinc, electrode potential value of zinc is negative. Ada simbol negatif, negative 0.76 volt. Okay, so macam mana kita tentukan electrode potential dia? Ini apparatus setup dia. Di sini adalah standard. Okay, standard, dan kita tidak ubah, yang cuma kita ubah di sini saja, di sebelah kiri. Okay, zinc. Untuk zinc, electrode mesti kita guna zinc plate lah. Zinc plate. Dan untuk solution ni mesti ada zinc ion. Okay, contoh solution yang ada zinc ion, zinc chloride. Okay, kita ada zinc nitrate also containing zinc ion. Ini ada zinc kan. Okay, with concentration 1 mole. Baik. So bila kita set up apparatus, di sini akan ada tindak balas dan sini pun ada tindak balas. Tindak balas itu menyebabkan ada transfer of electron, pergerakan elektron. Pergerakan elektron itu akan menghasilkan arus elektrik dan akan ada bacaan pada voltmeter. Di sini voltmeter. Oke, voltmeter. Nanti kamu akan nampak bacaan negatif 0.76 volt. Oke, kenapa bacaan negatif? Maksudnya di sini elektron itu bergerak dari kiri ke kanan. Oke, elektron bergerak dari kiri ke
ke kanan. Oke, apa yang berlaku sebenarnya? Kenapa elektron itu bergerak dari kiri ke kanan? Zinc atom undergoes oxidation by release two electron to form zinc ion. Oke, zinc atom nih di sini. Zinc electrode is made up of billions of zinc atom. So bila dia jadi zinc ion itu kan larut dalam you punya solution. Okay, so that's why value negative. Kita coba satu contoh lagi. What if we want to determine the electrode potential of untuk copper? The electrode potential for copper is positive 0.34 volt. Baik, untuk copper ya, zinc ini kita kena tukar dengan copper electrode. Solution pun kita tukar dengan solution yang ada copper ion. Contoh copper sulfate, copper nitrate, copper chloride. As long the solution contain copper 2 ions. Copper 2 ions. Wait, cukup padam dulu simbol negatif nih, nanti pelajar bingung. Bila kita set up apparatus, akan ada tindak balas sini dan menyebabkan ada pergerakan elektron yang menghasilkan arus listrik. Tapi kenapa simbol dia positif? Dapat positif 0.34 volt. Ini maksudnya elektron itu bergerak dari kanan ke kiri. Tadi negatif, kalau negatif dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Kenapa elektron tuh mengalir dari kiri ke kanan, kanan ke kiri untuk copper? This is because copper 2 ion gain electron undergoes reduction by gain 2 electron to form copper atoms. Selesai untuk yang itu. Ini yang kamu nampak dalam jadwal ini adalah standard electrode potential series. Ini nilai, di sini ada nilai electrode potential. Half cell equation are written in reduction form. Half cell equation ditulis dalam bentuk reduction. Reduction itu gain elektron, sebab tuh elektron itu ditulis di sebelah sini. Baik, macam mana kita baca si electrode potential series nih untuk tentukan sama ada dia oxidizing agent ataupun reducing agent. Pelajar kena baca di sebelah kiri untuk tentukan oxidizing agent dan di sebelah kanan untuk tentukan reducing agent. Baik, kita start dengan
reducing agent di sebelah kanan. Going up, the strength as reducing agent increase. Okay. Tendency of substance to lose electron also increase. Substance easy to undergo oxidation reaction. Okay, bila kekuatan reducing agent itu meningkat, maksudnya bahan itu lebih mudah untuk lose elektron. Nah, dan makin senanglah dia undergoes oxidation reaction. Oke. Manakala di sebelah kanan pula, di sebelah kiri pelajar kena baca sebelah sini. Oke, going down, strength as oxidizing agent increase. Okay, going down, strength as oxidizing agent increase. Tendency of substance to gain electron also increase. Substance easy to undergo reduction reaction. Okay, ke bawah, kekuatan sebagai oxidizing agent increase, dan bahan itu semakin senang untuk gain elektron, dan dia semakin senang juga untuk undergo reduction reaction. Oke, kita ambil satu contoh. Kita tengok lagi di sebelah kanan. Oke, kita compare between magnesium and silver. Oke, magnesium and silver. Magnesium and silver, kamu kena baca di sini ya. Bukan di sebelah sini. Ini ion. Ion untuk magnesium ion dan juga silver ion. Ini untuk peranan dia sebagai oxidizing agent. Ini kalau bahan tu wujud sebagai atom, contoh dia magnesium atom dan juga silver atom, kena baca di sebelah kanan. Oke, magnesium lupa pula cikgu tadi ya. Untuk series nih, semakin ke atas semakin negatif, jumlah dia semakin negatif. Semakin ke bawah jumlah dia semakin positif. Okay, so magnesium is more negative than silver atom. Jadi maksudnya magnesium itu lebih kuat sebagai reducing agent jika dibandingkan dengan silver. So magnesium ini lebih senang untuk loss electron, lebih senang untuk undergoes oxidation reaction. Oxidation is loss electron, tolong ingat yang itu. So kita tengok di sebelah kiri pula, compare between magnesium ion and silver ion, mana yang lebih kuat sebagai oxidizing agent. Okay, silver is more positive. Silver is more positive than magnesium ion. Okay, meaning silver ion is stronger oxidizing agent. Silver ion easy to gain electron and easy to undergo reduction reaction. Tolong ingat, reduction is gain electron. Okay, untuk kita buat comparison siapa yang lebih kuat sebagai oxidizing agent, pelajar tidak boleh compare kiri dan kanan. Kamu mesti compare sini saja, kanan kiri. Oke, untuk compare siapa yang lebih kuat sebagai reducing agent, kena baca di sebelah kanan saja sini. Kamu kena compare yang sebelah sini saja. Oke. Untuk
untuk standard electrode potential series ini tidak perlu hafal, cuma yang perlu kamu tahu dia punya rules untuk tentukan reducing agent dan juga oxidizing agent. Oke, dan kena tahu nilai electrode potential itu semakin ke atas negatif, semakin ke bawah positif. Oke, kita tengok contoh di sini. Oke, kita tengok satu tindak balas. Copper wire in silver nitrate solution. Okay, copper wire in silver nitrate solution. Does a reaction occur between copper atom and silver nitrate? Nah, okay, copper wujud sebagai copper atom, silver wujud sebagai silver ion. Ini kena tahu lah. Actually based on ECS kita boleh tentukan sama ada dia ada atau tiada tindak balas. Okay, copper react with silver nitrate, of course ada tindak balas because copper is above silver, meaning copper is more electropositive than silver, so copper can displace silver. Copper ni dia boleh rampas nitrate daripada silver, kau akan dapat copper 2 nitrate and silver atom. Okey, ini sekiranya kita rujuk ECS. Macam mana kalau kita rujuk electrode potential value? Okey, first step, student kena tengok dia punya standard electrode potential untuk copper dan juga silver. Okey, ini nilai dia. Okey, kalau kita tengok copper tu lebih negatif banding dengan silver, ataupun silver tu lebih positif banding dengan copper. Okey, copper electrode potential for copper is more negative than silver. Okey, tolong ingat kenapa kita state copper sini, sebab copper tu dia wujud sebagai copper atom. So kita tengok yang sini dulu, sebelah kanan. Copper is stronger reducing agent than silver. Tolong ingat dia punya trend tadi, going up series, strength of reducing agent also increase. Okay, copper atom greater tendency to release electron to form copper 2 ion. Okay, so bila copper tu kekuatannya kuat untuk sebagai reducing agent, so copper atom senang untuk release elektron. So copper atom undergoes oxidation. Okay, next. Okay, silver ion pula. Kita tengok silver ion. Kenapa? Sebab silver wujud sebagai silver ion. Silver ion, electrode potential of silver ion is more positive than copper 2 ion. Okay, kita tengok bahagian ni pula. Okay, silver ion, ini kita kena tengok ke bawah. Silver ion stronger oxidizing agent. Going down, stronger oxidizing agent. Okay, silver ion greater tendency to gain electron to form silver atom. Thus, silver ion undergoes reduction. Reduction is accept or gain electron kan. Okay,
So displacement reaction occur. So maksudnya ada tindak balas. Oke, so sama juga macam kita rujuk ICS tadi, akan ada tindak balas. Oke, second example, copper wire in magnesium nitrate solution. So copper, this is copper wire, exists as copper atom. So magnesium exists as magnesium ion sebab dia bertindak balas dengan nitrate. It is exists as ionic compound of magnesium nitrate. Okay, sama juga kena tengok dia punya electrode potential value. So what we notice here, magnesium is more negative than copper, or copper is more positive than magnesium. Okay, so kita tengok copper dulu, copper atom. Copper is less negative than magnesium, less negative. Okay, less negative ataupun more positive. Okay, more positive. Copper is weaker reducing agent. So kalau more positif ataupun less negatif, kedudukan copper tu di bawah magnesium kan. So kalau ke bawah, semakin kurang dia punya kekuatan sebagai reducing agent. Copper atom lower tendency to release electron to form copper to ion. Copper atom does not undergoes oxidation reaction. So tiada tindak balas oxidation. Okay, sebab copper tu dia susah untuk release elektron. Okay, next, potential difference untuk electrode potential difference untuk magnesium ion. Okay, magnesium ion, sebab magnesium dia wujud sebagai magnesium ion, is less positive than copper. Okay, less positive than copper. Okay, magnesium is weaker oxidizing agent than copper. Magnesium ion difficult to gain electron to form magnesium ion, magnesium atom. So magnesium ion does not undergoes reaction. Okay, therefore displacement reaction does not occur. Okay, so kalau kita tengok ECS, okay, when copper is added into magnesium nitrate, is there any displacement reaction, any reaction occur? We have to look at their position in ECS lah kan, kalau kita rujuk ECS. Okay, magnesium di atas, copper di bawah. So copper di bawah cannot displace magnesium lah, because magnesium is more electropositive than copper. So copper tidak boleh rampas nitrate, so no reaction. Okay, right. Nah, kita jumpa balik yang soalan yang tadi di atas tu. Ini ada atau tiada tindak balas? Ada atau tiada tindak balas? Okay, first kita kena tengok dia punya electrode potential value. So look at the value. Y is more negative than X, or X is more positive than Y. Okay, so X exists as atom X, while Y exists as Y ion. Okay, Y 2 plus ion. Okay, so kita tengok dulu X electrode potential of X is less negative than Y. Okay,
So X is weaker reducing agent than Y. So X atom lower tendency to release electron to form X ion. Okay. X cannot undergoes oxidation reaction. Okay, next kita tengok untuk Y. Okay, Y wujud sebagai ion. Electrode potential of Y ion is less positive than X ion. So Y ion is weak oxidizing agent than X ion. Okay, Y ion lower tendency to gain electron to form Y atom. So if it is have lower tendency, so Y ion cannot undergoes reduction reaction. So X cannot oxidize, Y cannot reduce, Y ion cannot reduce, so therefore there is no reaction. No reaction occur. Okay, no reaction occur. Oke, sampai sini sejak kelas 3 untuk hari ini. Oke, apa yang paling penting pelajar kena tahu, kena paham tren untuk standard electrode potential series. Oke, kena baca kanan dan kiri. In terms of kalau kanan in terms of reducing agent, untuk sebelah kiri pula in terms of oxidizing agent. Oke, dan apa lagi yang pelajar kena tahu? Untuk menentukan ada atau tidak tindak balas, pelajar kena tahu tentukan menggunakan electrode potential difference. Okay, so that's all for today. Thank you very much.